ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 24 श्लोका 4। ततः अस्य ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतः गर्भवसतौ ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनेः मुनेर्वीणापाणेः अधिगत भवद्भक्तिमहिमा मुनेर्वीणापाणेः अधिगत भवद्भक्तिमहिमा ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनिर्वीणापाणेः अधिगत भवद्भक्तिमहिमा ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनिर्वीणापाणेः अधिगत भवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यः शिशुः अपि शिशुरपि समेत्य त्वयि रतिं स वै जात्या दैत्यः शिशुरपि समेत्य त्वयि रतिं गतः त्वद्भक्तानां वरद परम उदाहरणताम् गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम् स वै जात्या दैत्यः शिशुरपि समेत्य त्वयि रतिं गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम् स वै जात्या दैत्यः शिशुरपि समेत्य त्वयि रतिं गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम् ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनिर्वीणापाणेः अधिगत भवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यः शिशुरपि समेत्य त्वयि रतिं गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम् ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनिर्वीणापाणेः अधिगत भवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यः शिशुरपि समेत्य त्वयि रतिं गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम् ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनिर्वीणापाणेः अधिगत भवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यः शिशुरपि समेत्य त्वयि रतिं गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम् ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनिर्वीणापाणेः अधिगत भवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यः शिशुरपि समेत्य त्वयि रतिं गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम्